बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन, आज के रोज़ की ईद अज़ीम जो है ईद बासत के हवाले से तमाम मोमिनीन और मोमिनात को आज का ये अज़ीम दिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कलाम मजीद और दुआ तवस्सुल से होगी। उसके बाद कसीद व मनक़बत, फिर हमारे मेहमान आलमी दीन जनाब मौलाना सैयद हसन मुज्तबा रिज़वी साहब ख़िताब फरमाएंगे। इंशाअल्लाह प्रोग्राम की शुरुआत के लिए दुआ तवस्सुल के बाद फिर हमारे नात खान कसीद व मनक़बत पेश करेंगे। बारी दिगर बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء توسل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام رحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي عليه السلام أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا،
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن علي بن الحسين عليه السلام يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه وسيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري
یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقی یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اپنے 12ویں امام کو پکارتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو، پورے مومنین کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ یا وسیع الحسن وخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اپنے اپنے حاجات طلب کرے پروردگار ہمیں اس کورونا کے وبا سے نجات دے دے، پوری کمیونٹی کو، ہمارے مومنین کو، مومنات کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ یا ساداتی و مولاتی انا توجد بکم ایمتی و عدتی لیوم فقر و حاجتی الاللہ و توسلت بکم الاللہ واستشفعت بکم الاللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي وسادتي أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد بار دیگر بلندتر صلوات محمد وآل محمد۔ اب میں ملتمس ہوں برادر ریاض جعفری بھائی سے وہ آئیں اور قصیدہ منقبت پیش کریں۔ ریاض جعفری بھائی۔ السلام علیکم تمام مومنین کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، آج کی رات مبارک ہو۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم دعا کریں۔ پروردگار جتنے بھی انسان اس دنیا میں اس وقت افیکٹ ہوئے اس وائرس سے، پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جن کو نہیں ہوا ان کو محفوظ کرے پروردگار۔ صلوات محمد و آل محمد صلی اللہ۔ دعائیں مانگ رہا ہوں خدا سے دے دے، دعائیں مانگ رہا ہوں خدا سے دے دے، دعائیں مانگ رہا ہوں خدا سے دے دے، میں چاند زہرا کا دیکھوں مجھے نظر دے دے، میں چاند زہرا کا دیکھوں مجھے نظر دے دے، میں صبح و شام زیارت کروں تیری مولا، میں صبح و شام
شام زیارت کروں تیری مولا، اگر عریضے کو میری خدا نظر دے دے، اگر عریضے کو میری خدا نظر دے دے، میرے امام کے پیچھے پڑھیں گے عیسیٰ نماز، میرے امام کے پیچھے پڑھیں گے عیسیٰ نماز، بس اس نماز کی تو پوپ کو خبر دے دے، ارے دعائیں مانگ رہا ہوں خدا اثر دے دے، دل و نظر پہ تیرا ہے، تیرا مواجب ہے، دل و نظر پہ تیرا تیرا مواجب ہے، میں صلوات محمد محمد والے، میں مستحب نہیں کہتا، یہ کام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا، یہ کام واجب ہے، دعائیں مانگ رہا ہوں خدا اثر دے دے، اور آخری مصرع ہے، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے، دعائیں مانگ رہا ہوں خدا اثر دے دے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ ریاض بھائی، آج کے یوم کی مناسبت سے روزہ رکھنا بہت ہی اہم اور مستحب تھا، اور چونکہ پروگرامز پہلے سے اسکیجول تھے اور چند مومنین نے افطاری کے لیے جو اہتمام کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ملتمس ہوں ہمارے سارے ہر دل عزیز منقبت خان جناب منور شاہ بھائی سے وہاں آئیں اور منقبت قصیدہ پیش کریں، بار دیگر بلند تر صلوات۔ اللہ
پھر بھی بار دیگر صلوات پڑھو۔ ہم اس خوشی کی رات، اس معراج کی رات، اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے تمام مومنین کی خوشیاں دوبارہ بحال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تندرستی اور صدقہ سجاد کے مبارکات تندرستی عطا کرے۔ یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے۔ دنیا کی نعمتیں دولتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں، مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے۔ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، جلوائے یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب۔ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، جلوہ یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب۔ وارث حیدر قرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب۔ ماشاءاللہ، بآواز بلند صلوات۔ خدا کی خلق پر احسان فرمایا ہی کرتے ہیں، فرمایا ہی کرتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرمایا کرتے ہیں اگر آپ نے کہا، ریکویسٹ کی تو انہوں نے مہربانی کر دی، اگر نہیں کہا تو نہیں۔ فرمایا ہی کرتے ہیں، اگر آپ کہیں نہ کہیں، بولیں نہ بولیں، عرض کریں نہ کریں، وہ ان کا کام ہے کرنا ہے۔ خدا کی خلق پر احسان فرمایا ہی کرتے ہیں، خدا کی خلق پر احسان فرمایا ہی کرتے ہیں، محمد نام ہے جن کا وہ احسان کرتے ہیں۔ ہم خدا کی خلق پر احسان فرمایا ہی کرتے ہیں، محمد نام ہے جن کا وہ کام آیا ہی کرتے ہیں، اور گلوں کو یہ نہیں پرواہ کہ کس نے کس نظر سے دیکھا، اور گلوں کو یہ نہیں پرواہ کہ کس نے کس نظر سے دیکھا، وہ جس ماحول میں بھی ہوں وہ مہکایا ہی کرتے ہیں۔ کوئی جڑ سے کہ یا جڑ کھودے، کوئی جڑ سے کہ یا جڑ کھودے، یہ اس کی اپنی فطرت ہے۔ درختوں کو کاٹ کے جلانا، سیکے یا جڑ کھودے، اس کو لگانا، سیکے یا جڑ کھودے، یہ اس کی اپنی فطرت ہے۔ سیکے یا جڑ کھودے، یہ اس کی اپنی فطرت ہے۔ تو درختوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ سایہ ہی کرتے ہیں۔ درختوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ سایہ ہی کرتے ہیں۔ اور اب سے ہے یہ سوچنا کہ عرش اولا پر کیوں گے سرور، اب سے ہے یہ سوچنا کہ عرش اولا پر کیوں گے سرور، بھئی گھروں والے ہمیشہ اپنے گھر میں جگہ ہی کرتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ اسے تقصیدہ قدم قدم پہ اجالے بکھیری ڈالے ہیں، قدم قدم پہ اجالے بکھیری ڈالے ہیں، تمہارے پاؤں بڑی عز و شان والے ہیں۔ قدم قدم پہ اجالے بکھیر ڈالے ہیں، تمہارے پاؤں بڑی عز و شان والے، کہ شان دے مالک جو جی میں آئے تو عرش بری پہ چڑھ جائیں، جو جی میں آئے تو عرش بری پہ چڑھ جائیں، سمیت جو تے وہ سجرا سے آگے چڑھ جائے، او جس مقام پہ جبریل کے ہیں پر جلتے، ہو جس مقام پہ جبریل کے ہیں پر جلتے، یہ اس مقام کی رونق بڑھانے والے ہیں۔
بآواز بلند صلوات. شب معراج جبریل علیہ السلام نے حکم ہوا کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا کے لاؤ، اور انہوں نے آرڈر دو کہ آ جائیں. جب آئے تو چونکہ وہ حضرت علی کے علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے آ کے حکم دیا، ریکویسٹ کی اور چلے گئے واپس. لیکن وہ جب واپس جا رہے ہیں تو موڑ موڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں. وہ جب دیکھ رہے ہیں تو مولا علی کی علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے، نہ میری فکر کرو اطمینان سے جاؤ، نہ میری فکر کرو اطمینان سے جاؤ. میں کیسے پہنچوں گا یہ ذہن میں بھی مت لاؤ، ہو بولے پنچھ یہاں پر میں اجنبی تو نہیں، او بولے پنچھ یہاں پر میں اجنبی تو نہیں. یہ راستے میرے صدیوں سے دیکھے والے ہیں، یہ راستے میرے صدیوں سے دیکھے والے ہیں. بآواز بلند صلوات. فرشت اس در کی اہمیت، اس در کی درجہ. فرشتے ان کے در پاک پر نہ آئیں گے، فرشتے ان کے در پاک پر نہ آئیں گے، تو پھر وہ بیچارے کہاں سے کھائیں گے. ہو سنا ہے میں نے کہ دے دے کے روٹیاں ان کو، اور سنا ہے میں نے کہ دے دے کے روٹیاں ان کو. کئی فرشتے تو فضا نے خود ہی پالے ہیں، قدم قدم پہ اجالے بکھیر ڈالے ہیں. تمہارے پاؤں بڑی عز و شان والے ہیں. والے محمد. جزاکم اللہ منور شاہ بھائی. ہمارے جو آن لائن ویورز ہے وہ پلیز نوٹ فرما دیں، کل 28 رجب ہے اور کل یہاں پر انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد فوراً 8:14 پہ نماز مغرب، اس کے فوراً بعد یہاں پر مجلس عزا کا آن لائن اس کی جو آن لائن اسٹریمنگ ہوگی، مجلس عزا کا اہتمام ہوگا امام حسین کی روانگی کے حوالے سے، جس میں قبلہ مولانا سید حسن مجتبی رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. ٹھیک نماز مغرب کے فوراً بعد سوز و سلام مرثیہ اور خطاب کے بعد نواخانی آپ لوگوں کی خدمت میں آن لائن وہ ساری اسٹریمنگ ہوگی. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بدقسمتی سے حالات کے پیش نظر سینٹر کو پبلک گیدرنگ کے ہم نے بند کرنا پڑا، اور جتنے بھی کمیونٹی کے ناظرین ہیں ویورز ہیں ہمارے، مجھے پتہ ہے اتنا سب کتنے دل ملول ہوں گے اس وجہ سے کہ اس بارگاہ میں وہ شرکت نہیں کر سکتی ان ایام میں. بہرحال ہماری مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو جانتا ہے. بس آپ لوگ دعا کریں کہ ہم ایک دفعہ پھر انشاءاللہ شعبان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اجتماعی طور پہ اسی سینٹر میں پھر سے جمع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف البرٹا کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ڈاکٹر ہنشا کی طرف سے آج ہمیں کانٹیکٹ بھی ہوا تھا، اور ہمارے ساتھ رابطے میں بھی، اور ڈیفرنٹ کمیونٹی مؤسس کے ایگزیکٹو ٹرسٹیز کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی گائیڈ لائنز دی ہے. ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ صورتحال کیسی تبدیل ہوتی ہے تو حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم کو امام بارگاہ کھولنا پڑا تو کھول لیں گے، ہماری یہ کوشش. اگر نہیں کھول سکتے تو جتنی دیر تک یہ حالات نازک رہیں گے تب تک انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی یہاں کے پروگرام ہوں گے میلاد کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ وہ ہم آن لائن آپ تک پہنچا دیں. قبلہ مولانا حاجی حسن صاحب
साहब भी इंशाअल्लाह आज कैलगरी में तशरीफ़ लाएंगे। ज़ाहिर वो इंटरनेशनल ट्रैवल से आ रहे हैं, तो 10-12 दिन क्वारंटाइन में रह के फिर वो ऑनलाइन यहाँ पर इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम उसको अंजाम देंगे। बार दिगर बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मेरी एक आखिरी इल्तिजा है तमाम बरादरान से, जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल करके आता है वो अपने घर में महफूज रहें 10-12 दिन, और अगर कोई भी सिक फील कर रहा हो किसी भी वजह से वो पब्लिक गैदर्स में ना जाएं। अगर आप ठीक है तो बहरहाल अपनी फ़िज़िकल डिस्टेंस रखते हुए जो भी आप करना चाहें बेशक कर सकते हैं। अब मैं मुल्तमिस हूं क़िबला मौलाना सैयद हसन मुश्तबा रिज़वी साहब से मुस्तक़बिल मेंबर पर तशरीफ़ लाएँ और खिताब फरमाएँ। बार दीगर बुलंदतर सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise and glory belongs to Allah, the creator of multiverses, the one who not only created a universe but he created multiverses. This one universe that we have, according to science, is 240 or 280 billion galaxies. And we cannot really even put that into perspective as far as our mind's capacity is concerned. It's something of a figure that is staggering, that when we say billion, even that one figure of 1 billion is a staggering figure. When you say 240 billion, that's just, your mind just cannot go any forward. And when you talk about not just 240 billion, just one entity, but galaxies, where each galaxy is going to have, like we have trillion, quadrillion, but the amount of creations of Allah subhanahu wa ta'ala that exists, we don't really have even the words to be able to put that into perspective where our mind can kind of wrap it around. I'm not sure if you remember, but I had mentioned to you that today science is saying that as many grains of sand are present on this earth, that many planets exist that are the same as planet Earth. Okay? So this planet that we have, Earth, and they're only talking about this galaxy. You know, they're not talking about the 240 billion galaxies. Yeah, I mean, if you just think about that, it's how many grains of sand would exist on this Earth, right? Just to give you a little bit of, just so that your mind, in 1 cubic centimeter of sand, which is no more bigger than a sugar cube, okay, there are 80 billion grains of sand that can fit 80 billion
grains of sand that can fit in a cubic centimeter of space, which is like a sugar cube. When you go on one of the beaches, just one of the beaches, and there's miles and miles, hundreds of miles, thousands of miles of sand, of beaches, that you can't, 1 cubic centimeter is just this much, and when you have 100 miles of sand, right? So with all of these creations that Allah subhanahu wa ta'ala created, He not only just created one verse or universe, but He created multiverses. And we as the followers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and of Ahlul Bayt alayhimus salam, the verse of the Holy Quran which says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. This idea of multiverse, more than one verse, is not new to us. When people still thought the earth was flat and that the stars rotated in their orbits, in the time of Dark Ages, in the time where people were burying their daughters alive, in the time where it was darkness, knowledge was not there. Here's a person who comes who's had no teacher. He did not bow himself in front of any teacher. You open up the history, there is no one there that would say that, we taught Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No. Right? Someone who had no teacher is able to come up with words, with a sentence, right? That after 1400 years, human beings come to the conclusion that there are multiverses. 1400 years ago, someone who did not study from anyone was divinely inspired. Therefore, one of the proofs that what the Prophet said and what he brought was he was divinely inspired. Because someone who has no teacher, where did he get the knowledge to be able to say that there are multiverses? That there is not universe, but multiverses, right? So this inspiration that Allah subhanahu wa ta'ala inspired the Holy Prophet, and He got him to stand up. Bi'sat or mab'us, when we say, is basically the meaning where it started is, when you inspire someone emotionally, mentally, spiritually, in every single aspect of their existence, when you inspire them, and this inspiration is such that a person stands up. That's what we call that he was Bi'sate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Right? If you can recite a salawat, please. So, the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed, right? The blessing that He bestowed, this blessing of the Bi'sat of the Holy Prophet is not the blessing just for this universe. I won't even say the earth. It's not just for the earth, it's not just for the universe, but it is actually for multiverses. If human beings, let's say they get to be technological advanced to the point where they can do interdimensional travel, where they can go from one dimension to the other dimension, they will find that each dimension that they go, in each verse that they go, okay, they will find out that there is a special mercy which was the embodiment, which is the embodiment of one person. That one person is Rahmatul lil Alameen. Allah subhanahu wa ta'ala's mercy is the most predominant quality of His in the creation. Right? If He had only created universe, then He would have said that the Holy Prophet is a mercy of an alam. But because He created multiverses, He said that
this mercy of the Holy Prophet is not for universe, but it is for multiverses, meaning whatever I have created, this being's existence is going to be such that the mercy of his is going to shower upon my whole of creation. He is going to be the source of my mercy for everything that I've created. Just like I was explaining to you, you cannot wrap your mind around just the simple fact of how many planets like Earth there are in this galaxy. Right? We cannot wrap our mind around what would be the status of that one being. That Allah subhanahu wa ta'ala is saying that He is the source of mercy for all of my creation. It is hard to fathom the status of the Holy Prophet. And one of the things that Allah subhanahu wa ta'ala blessed him and in return also blessed us was that he showed a particular miracle. Right? He showed a particular miracle that he took his slave. So in the light of Quran I'm talking, that he took his slave. In one night, he took him through all of his creation. I don't know if you got this point. He took him through all of his creation in one night, and then he brought him back. Huh? How much travel he did, but in one night. I mean, what is the vastness of the universe? 240 or 280 billion galaxies? Trillions of planets and stars. We can't, when I say trillion, I know what I'm saying is nothing comparable. Right? In one night, he takes this being who is the source of mercy for all creation and travels him, takes him in one night and shows him all of his creation. And this was not bound by time and space. In Fajr, right? So I mean, if you calculate 4, how many hours? Right? 10 hours, 11 hours, okay? So in 10 hours, we'll just round it off. I'm not very good at math and there's no need to do an exact. In 10 hours, Allah subhanahu wa ta'ala took this one being and showed him multiverses. Showed him all of his creations. It's mind-boggling. Our minds just, यानी ज़हन सुन्न हो जाता है. उससे आगे बिल्कुल जैसे ब्लैंक आ जाता है, सुन्न हो जाता है. वो कहता है, यानी ये क्या है? कैसे हो सकता है? ये जो कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, लेकिन कैसे हुआ? ये डिफरेंस है. वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात को पता है और किसी को नहीं पता. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, यानी मेराज के हवाले से बहुत सारी बातें, बेइज्जत के हवाले से बहुत सारी बातें, लेकिन एक हस्ती जिनके के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मकरूह समझते थे कि उनकी जो काविशें थी, उनकी जो कोशिश थी, उनकी जो पुश्तबानी थी, उनका जो साया था, उनके जो काम थे, उन्होंने जिस अंदाज में रसूलुल्लाह और खुदा के दीन का दिफा किया, वो शख्सियत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी को चुने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी हस्ती को चुने कि वो अपने रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत बने, और हम मुसलमान तारीख के अंदर इस बहस में पड़ जाएं कि वो मोमिन थे या नहीं थे. ये बहस बहुत ही ज्यादा इर्रेशनल है, बल्कि शायद मेरे ख्याल से पढ़ना भी नहीं चाहिए इस बात में. इतनी रैशनल है, इतनी लॉजिकल है, कोई कॉमन सेंस है नहीं. इस पे घंटों घंटे, सालों साल, डेकेड्स
ٹھیک گزار دیے گئے اس ایک کوشچن پہ. آپ ایک بچے سے پوچھیں کہ یہاں پہ ایک شخص ہے, اس شخص کو کسی نے پروٹیکٹ کیا, اس شخص کو کسی نے پروٹیکٹ کیا, آیا اس نے پروٹیکشن اس کو جسم کی دی کہ اس کے جسم کو جو ہے وہ بچائے رکھا, ایک ہے. دوسرا یہ کہ آیا اس کی پرسنالٹی کو, اس کے کام کو, اس کے ثمر کو, جی اس کے ذہن کو, اس کے دل و دماغ کو اگر کسی نے پروٹیکٹ کیا ہو, جی تو آپ کہیں گے وہ شخص, اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو ان کا ذکر جو ہے وہ ہم حضرت موسیٰ غازی علیہ السلام کی شہادت کے دن نہیں کر سکے, تو میں نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ان کا کم سے کم ان کی یاد آ جائے, اور ان کے توسل اور وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اور انہوں نے جو کیا یقیناً ہم بھی مقروض ہیں ان کے, اور روز محشر میں ان کے سامنے خدا ہمیں شرمندہ نہ کرے. تو اب یہ کیسے ہوا یا معراج کے حوالے سے, تو میں اگر تھوڑا انگلش میں دوبارہ جاتا ہوں, اور پھر اگر کہیں پہ ایسا ہوا کہ انگلش کچھ تھوڑی سی زیادہ ثقیل ہو گئی تو اس کی اردو میں انشاءاللہ ترجمہ کریں گے. دیکھیں یہ میں نے the reason why I brought up multiverses is because all of these multiverses they exist, and the way that they exist they're still trying to find out how they exist or where they exist. But one thing is for sure that, or the probability is very high that these multiverses exist, and I'll give you the example for it. They exist more like an onion. Okay? If you think about an onion, it has layers upon layers upon layers upon layers, and even that one layer you can peel off. There's a very thin skin that comes off, and actually if you keep on peeling, all the onion is just layers. So the onion is only one, یعنی پیاز ایک ہے, لیکن پیاز کے اندر سوائے پردوں کے حجابوں کے اور کچھ نہیں ہے. وہ جیسے ہم ہوتا ہے نا کہ جب ہم بڑی اس کو یعنی اتارتے ہیں, جب وہ بڑا سا جو ہوتا ہے جس کو ہم سیلڈ میں کھاتے ہیں, ہاں جی یہ چھلکا بھی, اور چھلکی کے بعد جو ہم کھاتے ہیں پیاز کو استعمال کرتے ہیں, تن تن کاٹتے ہیں. لیکن اگر آپ نوٹس کریں کبھی تو اس کے اندر نہ کہ صرف وہ بڑی لیئر ہے بلکہ بہت پتلی پتلی ہیں. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں, تھوڑا سا مائکروسکوپ کے اندر دیکھیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ اس کے اندر لیئرز کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. So the onion is nothing else but just layers. But to us it looks as one solid thing. But when you keep on peeling those layers, what happens? When you keep on peeling those layers, isn't each layer still an onion? ہر پھاڑی, اب اس کا مجھے اردو میں لفظ نہیں آ رہا, لیکن ہر جو پیاز کے جب آپ اس کو کاٹتے ہیں یعنی وہ نکالتے ہیں, لمبی ہوتی جائے, تو اس کے یعنی جی جو اس کی تہ ہے, جب آپ اس کو کرتے ہیں تو یعنی اس کے اندر سوائے وہ جو ایک ایک تہ ہے وہ بھی انین ہے. اگر آپ اس کو کھولتے جائیں اور ساری لیئرز کو بچھا دیں, if you open up all the layers of the onion and put them on a flat surface, this one little thing is going to maybe take this whole room. I'm not talking about the big ones, because that big one has maybe hundreds or thousands of layers. You get it? جو آپ ایک اگر انین ہوتا تو میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتا, لیکن اگر آپ نے چھلکا اتارا اور آپ اس کی ایک تہ کو نکالا, پھر دوسری تہ کو نکالا, تیسری تہ کو نکالا, یہ اب اتنی موٹی تہ ہے, لیکن اتنی موٹی تہ جو بنی ہے وہ بہت زیادہ پتلے پتلے پردوں سے بنی ہے. تو اس کی اگر آپ اس کو اتارتے جائیں لیئرز کو, تو ہو سکتا ہے یہ پورا کمرہ بھر جائے.
और मेरे ख्याल से शायद बहनें जो सुन रही हैं वो शायद इस बात को ज़्यादा बेहतर समझ सकें जिन्होंने अनियंस के साथ काम किया है या उनको जो है वो काटा है. तो the way it works is that the whole creation of Allah subhanahu wa ta'ala is basically all layers upon layers upon layers upon layers upon layers upon layers upon layers. So when that happens, when you look at it, it just seems like one unit. Okay? But the rest of the multiverses exist as well. So now, the first dimension, second dimension, third dimension, fourth dimension, fifth dimension, sixth dimension, seventh dimension, eighth dimensions, ninth dimensions, and you can keep, actually, mathematically, it has been proven that there are not only just 4 dimensions, or 3 dimensions we say, there is a fourth one, fifth one, mathematically it's been proven that there are unlimited number of dimensions. Okay. So in all of these dimensions, what is separating is that layer of onion. With me? साथ है कि इनको सेपरेट किस चीज ने किया हुआ है? वो जो बहुत ज्यादा थिन लेयर है अनियन की दरमियान में, उन्होंने सेपरेट किया हुआ है. तो जब हम देखते हैं तो अच्छा ये उतारा, ये पहली डायमेंशन. अनियन की एग्जांपल्स ज़हन में रखिए. कीप द एग्जांपल ऑफ अनियन इन योर माइंड. सो यू टुक वन लेयर आउट, वन डायमेंशन, सेकंड लेयर आउट, सेकंड डायमेंशन, third dimension, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. You can keep peeling and you'll keep continuing, and all of these dimensions are so close to each other that they seem to form one. So Allah subhanahu wa ta'ala took him through all of these dimensions. Okay? In one dimension, when he entered, he met with the prophets. In one dimension, he would enter, he would see what will happen in Barzakh. In another dimension, he will enter, he would see what is happening in the hellfire. In another dimension, he would enter, he would see what is happening in the heaven. So in all of these different dimensions, the Prophet visited in the span of 10 hours. And then, now, if you say, okay, how is that possible? In the sense that heaven and hell are, we're going to go to heaven or hell, or we're going to go to the grave, or we're going to go to Barzakh, right? So how is it that he went? Did he go in the future? Right? Did he go in the future? Did he go in the past? Where do they exist? Is it like a planet? What is it? We think of time in a linear space when time is not linear. Time is, we still have 20 minutes, so it's okay. Time is like this. Let's say I'm sitting on this mimbar. If you could imagine a circle around me. Okay? If you could imagine a circle around me and this circle is moving. इतना कर सकते हैं? मैं मिंबर पे बैठा हूँ, आप इस मिंबर के इर्द गिर्द एक दायरा तस्वुर कर लें, और ये दायरा जो है वो घूम रहा है. ठीक है? मैं दायरे के अंदर हूँ, दायरा घूम रहा है. The circle is spinning. As the circle spins, past, present, future, 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 all of this is circling, right? And very, very fast. And I'm in the middle. Now, on this circle, anytime I want, I can touch any point. ऐसा है? मैं यहाँ पे हूँ ना, तो वो जो सर्कल बहुत तेजी से घूम रहा है, वो किसी भी सर्कल के पॉइंट को मैं टच कर सकता हूँ. अब अगर वो कोई भी पॉइंट मैंने टच किया, वो हो सकता है पास्ट हो, मैंने टच किया हो सकता है प्रेजेंट हो, मैंने टच किया हो सकता है फ्यूचर हो. अब क्या है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बस एक है. अब वो 3 चीजें नहीं हैं. 3 चीजें क्यों बनती हैं? Why do we think of past, present, future? Is because we think of time in linear space. We think of time as such. I'm over here, I have to go over there. So as soon as I start walking, whatever the space over here disappears.
And wherever I happen to be is the present. And where I have to get to is the future. This is how we think, right? But if you think of the example that I just gave you, there is no past, present, or future. It's all one. Meaning what? Everything, past, present, or future, is existing at the same time. Therefore, heaven exists, hell exists, barzakh exists, qabr exists, right? Your past exists. It hasn't disappeared. The only reason why we think it has disappeared is because we think of time in linear space. With me so far? ठीक है? तो इस वक्त बरज़ख भी है, इस वक्त जन्नत भी है, इस वक्त दोज़ख भी है. मामला क्या है कि हम हमारे वो अनियन की लेयर्स चढ़ी हुई हैं. ठीक है, so if you keep that example in mind, the circle is moving very fast. Now the Holy Prophet is in the middle. Now anywhere he wants to go, Allah subhanahu wa ta'ala is taking him. Anywhere in this circle it is possible. And it's because time is not linear, past, present, and future, it exists at the same time. Therefore, there is no need for millions or trillions of light years to travel the universe. Why? Because the quantification of motion is not quantified by the speed of light anymore. 300,000 kilometers per second approximately. With me? Yes? So within that time zone for us 10 hours, in that place where time actually is only one thing, Allah subhanahu wa ta'ala was able to take the Holy Prophet in any of those dimensions. He took him to heaven, he took him to see what is happening in hell, he took him to the barzakh, he took him to the grave, and all of that the Holy Prophet remembered, felt, saw. When he came back, he narrated what he saw. And when he narrated what he saw, people were like, how is this possible? Even till today, this concept of Miraj is discussed. Even till today. And as we grow in our knowledge about the understanding of the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, what we will realize is that all of these miracles that have been performed by the prophets, no matter how technologically advanced we get, we might be able to get a better perception, but we will never be able to get to that point. Never will be able to get to that point. Okay, so when he went there, he saw a few things. I'll just mention one, and then inshallah there is 15 minutes still left. I wanted to also explain that for a mu'min, Miraj is also possible. Miraj is also possible for a mu'min. Mu'min के लिए Miraj हर रोज खुदा उसको मिराज पे लेकर जाना चाहता है दिन में 5 दफा. आपको अंदाजा हो गया मैं किसकी बात कर रहा हूं, किस चीज की? नमाज की. हदीस में यह है कि जो नमाज है वो मोमिन की मिराज है. ठीक, हमारे पास 5 अपॉर्चुनिटी. सुबह फजर हुई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मिराज पे लेके जाना चाह रहा है, उसने बुराक भेजा हुआ है जी, सवारी भेजी हुई है. सवारी क्या है? नमाज है. हदीस में ये भी है कि जो नमाज है वो हर मोमिन की कुर्बानी है. कुर्बानी उर्दू वाली नहीं, कुर्बानी अरबी वाली. कुर्बानी उस चीज को कहते हैं कि जो आपको किसी चीज के नजदीक ले जाए. उस सवारी को कहते हैं कि जो आपको किसी चीज के नजदीक ले जाए. इसलिए हदीस में है कि मोमिन के लिए नमाज जो है वो वसीला है, वो सवारी है जिससे कि वो खुदा के नजदीक जाए. ठीक है, तो नमाज हमारा वो बुराक है. Salah is that spaceship, or it's that vehicle that if we get on it, it will take us into multi-dimensional travel.
But the problem is what? The vehicle is waiting and the Agha Sahab is sleeping. Like the bus comes, if you are traveling somewhere, the bus comes and you're sleeping at the bus station. Right? मेराज के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बुराक भेज रहा है, वो चाहता है कि हमें लेकर जाए मेराज पे, और जब वो वक्त आता है तो हम सोएंगे. अच्छा, अब अगर हमने नमाज पढ़ भी ली, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कि खुदा ने तौफीक दी, पढ़ ली, लेकिन जब हम गाड़ी में बैठे, बुराक जो है वो लेके जा रहा है हमें मलकूत की तरफ, वो हमें दिखाना चाहता है बरज़ख के अंदर क्या है, वो हमें लेके जाना चाहता है कि जन्नत में क्या है, वो और दूसरे किसी और यूनिवर्स में लेके जाना चाहता है. अब वो बेचारा चल रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, हम अपनी उसी सोच में कि मैंने दुकान का दरवाजा बंद किया था या नहीं किया था, मैंने वो बिल पे किया था या नहीं किया था, मॉर्गेज आने वाली है, पैसे हैं या नहीं है, ठीक, वो बच्चे को वो खरीद के देना था, वो मैंने लिया या नहीं लिया, उस बंदे ने ये कह दिया था मुझे अगर ना कहता तो ऐसे मैं उसे कल चुप करवाऊंगा. माज़अल्लाह, अब वो ऊपर जाना चाह रही सवारी, हम उसको नीचे खींच, हर उस सोच से ये सवारी नीचे आ रही है. और फिर कभी होता है कि कभी सिजदे में खुशू और खुशू आ गया, कभी रुकू में खुशू और खुशू आ गया, और जब वो आता है महसूस होता है कि इंसान इस दुनिया में नहीं, महसूस होता है, you can feel that you're not in this world. You have felt this feeling when you cry for Imam Hussain, when Hazrat Abbas, when you cry for Hazrat Abbas, that moment when the tears are flowing from your eyes and they are there and you cannot stop them, that moment you forget where you are. You do not know where you are. And when you come back to your own self, you find yourself to be lighter. You find your heart to be calmer. You went somewhere. You were connected to Hazrat Abbas. Tawassul is that. You were actually connected to Hazrat Abbas. You went to Hazrat Abbas. And that feeling when you came back of complete tranquility and peace, as if all of your needs are fulfilled, as if everything is okay, that feeling that you get now is because you went and came back. Okay? This is not, I'm not talking about this in symbolic way. It actually happens, and how it happens, I can probably give it a shot to explain, but it will become a bit too lengthy. But believe me, when you connect with Imam Masumin alayhi salam, when you connect to the Holy Prophet, when you connect to Allah subhanahu wa ta'ala, you are you are traveling interdimensionally. But because it is so fast, you don't even realize it. You don't realize when you go to sleep that you are now, Allah subhanahu wa ta'ala has taken your soul and now you are traveling all over the place. In that 10 hours of sleep or 8 hours of sleep, you've traveled so many different places and you've come back, and when you wake up, you don't realize, but you have traveled. Okay. So, the prayers for a person is an opportunity, but the conditions are such that you have to let that vehicle take you where it needs to take you. Do not try to stop it with the other thoughts of the worldly thoughts, because then you keep on falling down, you keep on falling down. But one day, if you keep trying, one day will happen where you will feel that you actually traveled interdimensionally. हमें महसूस होगा. तो जो मेराज है वो हमारे लिए भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं, और उसकी पहली शर्त यह है कि मोमिन बनना पड़ेगा. वो मोमिन जो मुशरिक ना हो. We have to become a believer who is not a polytheist.
Now when you say how can a believer be a polytheist, in the light of Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says the majority of the believers are polytheists. खुदा कहता है कि ज्यादातर जो मोमिन हैं वो मुशरिक है, कि वो शिरक खफी कर रहे हैं. Because I did this, because I became a doctor, because I became a lawyer, because I'm a technician, because of me I stand here today, it's the shirk khafi. It's polytheist. It's polytheist talk. It's polytheist thought. You don't have anything. Whatever you have is given to you by Allah subhanahu wa ta'ala. मैंने अपने बच्चों को पाला है, आपने नहीं पाला बच्चों को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाला है. अगर मैं चला गया तो इन बच्चों का क्या होगा? ये मुशरिकाना सोच है, ये शिरक वाली सोच है, शिरक खफी वाली सोच है. यतीमों को नहीं क्या खुदा पालता? Do you not raise orphans? If you're not there, do you think something will happen to your children? No. Your children will be raised. Why? Because you're not the one raising them. Allah subhanahu wa ta'ala is raising them. जब जॉब चला गया मैं क्या करूंगा, डिप्रेशन में आ गए, एंजाइटी में आ गए, ये क्या करूंगा का मतलब क्या है? ये जो सोचें आ रही हैं आपके वाम और ख्याल की, ये शिरक है. बीमार होते हैं, डॉक्टर मुझे ठीक करेगा. डॉक्टर कहां ठीक कर सकता आपको? वो खुद एक वसीला है, वो वसीला है. अगर आप डॉक्टर को यह समझते हैं कि उसके हाथ में शिफा है, ये शिरक है. If we think that the doctor has something in his hand himself or herself, it's shirk. It's a form of polytheism. Doctor is only means. The giver of health is Allah subhanahu wa ta'ala. The condition that we are in today, that faith of ours is shaken. People are realizing now if they were truly believers or not. When you let this fear and hysteria that is all around us right now seep into your heart, and you start becoming afraid, and you stop realizing that this is just means, that thought process, those things are what believers do as shirk khafi. तो पहले ये है कि इंसान मोमिन वो हो जो शिरक खफी ना करता. इस मेराज के लिए जरूरी ये है कि मोमिन हो जो शिरक खफी ना करता हो, जो किसी के सामने नहीं झुकता सवाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के, और किसी और को मुअस्सिर नहीं समझता इस कायनात के अंदर सवाए खुदा की जात को. अगर वो किसी और को मुअस्सिर समझता है, कहता है कि मैं मोमिन हूं, लेकिन उसका ये समझना शिरक खफी है. अगर बंदा ये समझता है कि वो खुदा की हुकूमत से निकल जाएगा, आप नहीं निकल सकते. अगर बंदा ये समझता है कि वो मौत से भाग सकता है, आप नहीं भाग सकते. अगर वो समझता है कि जो रिस्क खुदा ने उसको दिया कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता. ये दुनिया वसीलों की दुनिया है, इनको वसीले ही रहने दें, इनको मौसर ना समझे. ये हमारा आज इम्तिहान हो रहा है. इस इम्तिहान के अंदर मेजॉरिटी जो हैं मोमिन अपने आप को जो कहते हैं वो मुशरिक निकल रहे हैं. देखें, ये बातें जो मैंने आपसे अर्ज की, ये अब आप सोचें, घर में बैठे हैं, सोचें कि आया मैं शिरक खफी करता हूं या नहीं करता. अपनी जुमलों को सुने, जो जुमले आप कह रहे हैं उनको सुने कि आप क्या रहे हैं. मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूं. मैं जो बंदा अना रखता है उसकी अना रखना शिरक है. तो अगर हमने मेराज पे जाना है, मोमिन बने जो शिरक खफी ना करता हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सदक़े में, इन दो हस्तियों के सदक़े के अंदर हमारे दिलों के अंदर से शिरक खफी को पाक और साफ़ कर दे, रूहानी बीमारियों को हमारे दिलों से पाक कर दे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इतनी ताकत दे कि हम इन हालात का मुकाबला कर सकें.
اور یہ حالات باعث بنے امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی تعجیل کی، اور ہمیں خدا ان امتحانوں سے اس طرح سے نکالے کہ ہم امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و انصار میں سے بن سکیں۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع۔ Jazakumullah khibla. Just a quick announcement correction. I just made earlier. Inshallah, the Majlis Azhar timing tomorrow will be 7 p.m. Because tomorrow is 28th of Rajab and we will try to do the Azhar before the Salat Maghrib. So 7 o'clock sharp tomorrow Majlis will start and will conclude at 8:15 at Salat al-Maghrib. So please stay tuned. There will be a live streaming tomorrow as well. Say aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر